state government kok rikha je jeng nong ni odikar no nong ni man thaino jeng kochi na haka omonor no rinai hne ka jeng tabuk sano chini man thaino ri di hne gabang ma borok sawo nong ni tripakhi ekota mungkha bengo kemai da thangka pogui da thangka no onek borok sengu jeng bo kafrai no tongo bubagara chira khogin tongo mukti kiklai sai no tongo sobar nokhri tongle nungna ble nora hingga kai tabuk jara chukti khainai tipra motha bai jara chukti khaine borok sirna nayable ka abuni bagida sing andolon khaitong abun bagida sing tini 23 tarikh civil society ni bakhaktai bo sing tini bon kol khaikable andolon no nokhor kable hingga kai baksa borok no biko nong ni tripakhi ekot chukti mani biko nong ni no compromise ro gabang ma borok gabang ma dorone ngko khayo bubagarane heno thokai heno gabang ma borok ngko khayo ka ang sanani nayo sing kichini man thaino man tuti de sing naya tongba sing sanin tongo chira khogin tongo bubagaran logi sing jotto tipra sarong no chira khog tongle kisu borok nei bade ke sing le borok chini man thaino tari di tabu kajjo kurita khadi hin tong khaba sing go nine tongle ridi chin odikar no risri yang kai sing khai tam khaina abuni bagito tini soba abun bagito sing tini lamo nokhona nang tongo ga ani kok ngkha jeng wan sugui kok sanane nango mada man 18 maso jeng chesta khai tongo government ni ngko bai jeng onek officer rok jeng malaika home minister malaika chief minister malaika chini tipra sarong ni hamkarai ni bagai man thaini bagai chini sukti no kajjo kari khlai di hne tini khlaiya tini central government notification ek mas ni riui illegal migrant na thati khlai se kajjo kor khaijaya sab chira khokka ba bo party chira khokka bubagaran no kare tipra motha kare civil society kare sab chira khokka kebo to chira khokya bubagaran chira khokka na bole gabang ma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kebo khorang tisanai kare tangi tisaya karon jatiyo rajnitik dol tongnai je netaro bor khorang tisai meya tisanane bong odikar kare bong ni phan kare bor tipra sarani kok saragya tipra sani manthani kok no saragya borok nijini manifesto bo je kok rimani aboni implement khaidi hne porjonto borok saragya jodi borok sarak kakai 125 amendment bill pass khalaiye triprawo titi edisio borok khomata rimang kham maya borabo kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edisin jago khomata ren je kok samani tini 7 bosor lai thangka tini 8 bosor kaitong tangi tini chok tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election nungya high court case khaika high court order rikha supreme court last bubagara thangka supreme court jeng case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body tipra rajyo edise lakao krai jeng sanka khaidi nini general elakao panchayat nirbachon ngo municipality council election ngo বিধান সভা ni vacancy to election ngo কিন্তু titi edisio kai nini bisi election ngya duita vacancy council ni aro election ngya khlai jagya kun elected body kri tangai khlai jagya okok se singna nango okok se sing sanani nango tangai khaira gya borok tamni bagai tiprasani hamkrai judi nang nai tongkhakai tiprasana judi hamjagai tongkhangya kai ya je bisi election khalai di nei 125 amendment bill pass khalaiye ingo tiprasana yago khomata rini saragya gabang ma borok sawo bubagaran tentayo tini nukhana noro borok ni chehara no borok saragla kono dino saragya borok tiprasana tuyei tom sa sikire ungei tiprasarang no tam sana nono muti dabi riwane khateng riwane u agi sipem ni hai nono pun riwane wag riwane omo simi sai tiprasana bande woi tiprasarang no thokaye tiprasana hasek nani tiprasana odikar no chek nani omo simi se borok chaito goi tongo tiprasarang no tuyei thunggei borno tom sa sikari islamoi abok khaye chin tipra hano tini thui thopsa khiklaye choba khlaiawoi hano segi nakha chini man thena segi nakha chini political rights chini administration rights beba no segi na becha wansugui na dik takok bukuro jeng boja gawo tong tabu kai ota kaisa chini ngkongkha dabingkha
যে 6 নম্বর চিনি দাবিংখা কক বরক বাসানা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চালু খাইনানি আবনো ঘোষণা খাইদি হনে তাঙ্গে ও দাবি তিনি সিমিয়া মতসিন সংবিধানের অধিকার তাঙ্গে সিংনো রিজাগিয়া তিনি মিজু ভাষা যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সৈমান অঙ্কাকায় তিনি যদি খাইছিয়া জয়ন্তিয়ারক সৈমান অঙ্কায় তিনি নাগারক যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সৈমান অঙ্কাকায় চিনি ভাষা কায় তাঙ্গে সৈমাইয়া অনেক বরক সাবো আবো ভারতনি অঙ্কয়া স্ক্রিপ্ট ইয়া হনে भारतनि स्क्रिप्ट यांखा तिनी लाडागो बाइके रोमान स्क्रिप्ट बाय लाडागनि बासानो सिनेन बागै राष्ट्रपति नोटिस जारी खालायखा एक शिड्यूल न बाद दिग्रेडे एक शिड्यूल अरंगाना किंतु त्रिपुरा गवर्नमेंट तो अरनि क बरनो सिनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैतु हने नोटिस जारी खायदि मामले त्रिपुरा गवर्नमेंट टांगि खाया अमो सीपीएम जे रकम कांग्रेस हे रकम भाबुकनि जे सरकार तंगे बरबो सेम न चिनी तिप्रासानी कोनो मानथाय बर रिजनानि मुसुमिया चिनी संविधान अधिकार बर नुचान बर खाखलाब यगजागो बर खाखलाब यगजागो चिनी बर रक लेखा करंथन अब बरक नाया अथस बरक सावो सबका विकास हिनै बर सबका विकास सिंगाखाय तांगे तिनी रोमान स्क्रिप्ट तिनी तांगे तिप्रासारन कक बरक सिनान क्षेत्र न नोटिफिकेशन जारी खाय साखलायमैया आबोनि बागैनो आं सानाय जे रोमान स्क्रिप्ट न स्टेट गवर्नमेंट दातिनो नोटिफिकेशन खालायै चिनी कक बरकनो सिनानि बागै चिनी अधिकार न रिना नोंथन आबोनो तयै चिनी चबा अबसम खालाय दं एबं खालायै थानाय ताय कायसा ककंखा चिनी त्रिपुरा सारंनि एसटी सार्टिफिकेट नावै गोबां मा बरक ताबुक चाकरि खालाय दं कयेकटा जतान थानि तथ्य मामलाते आं चिठी बसैका Halo hai play kino wara masinja bikirim masinja hainu hai darak sidak mapli kasapega social media wo mokol baitang eba ko baitang darak sidak mapli hingai te tauk to box nok pila no mapli no kuno kam ke sai manai to na ba kam ke buji manai to na tini ni mapli bo fai no hingai te tauk to box nok tini ni mapli ko ba je hane belai kino sini bromnak sini sar emle ronjit te broma tini chala belai kino sini te tibrasa ni ma thai no tingai एबाव हाय सिनि ते तिब्रासा दफा yok sari mani mani nare magi abno tने belai kina khub genga एबाव हाय belai kina khub kok no sabi kana ri sini te ta ta box no tamne bala ba ye sini tibrasa ni man thai bro mo ta sura te belai kina sane na tongo ne nai एबाव हाय belai kina khub kok no sabi kana ri ga tamne bala baksa logo rong be pi kon dong ni tibrasa ni man thai ta ki no man nai ne kok ri mani ta ko ko no samong ya ni bro bo wa hai hinjang mani yaw lo आपनो तुझे नियतनी चलो सिनी ते नाइट होती बड़ा सालों गुरों नो सिनी चार एमएलए रंजित ते ब्रोमा तिनी चलो कोवे कोंग नो कोक बजार का ताम ने वाला अबाई के मान नाइट साल जब मान नाइट नहीं कोक साका ताम ने वाला अबाई के संबुवा ग्रानो पुजो कलाई के संबुवा ग्रानो लॉगिनी खांगे सिनी ती बड़ा सनी मान नाइट साल संग मान नाइट जो नहीं बो सिनी ते ताप ने बॉक्स नो कोक बजार का सिनी बोरों मनांग सिनी एमएलए सार रंजित ते ब्रोमा गते डॉक्टर बॉक्स नो मापले नो के बापूजी माने तोना फारि गते डॉक्टर बॉक्स संग बिसे कक सेवि तिनी चालो सिनी बरं नंग सिनी सार एमले रंजित तेब्रमा सिनी ते तिप्रासाल बरं न सिनी तिप्रासानि माथाय न तैनाय तामनि कक कसाका ए बाबो भाई के मेसेज रिगा आपनो तैने बसिं किजा काम के बोजो इनालायना गते डॉक्टर बॉक्स नो किजा काम के नाय तंगनि तिनी न अमापनि न बुसकां 23 तारिख अक्टोबर सिनी हास्टेवो सिविल सोसाइटी नि बुखाक्ते कायसा 24 घंटा नि बन कबक जाखा अ बन रुगै गोबांबा बररक सोंखा तामो दिमान नतयै अ बन कबक जाखा गोबांबा बर कमेन्ट खायखा तिनि आं जे फेसबुक लाइव फाइनाय नै जे फेसबुक आं जे सैरिमानि सोंखा 24 घंटा बन खालायले ताम मुसिनाय गोबांबा बरक न सोंखा बन खालायै जों चिनि मानथायरंनो माला माननो नै अमतिरगो गोबां मानो सोंखा ताबो कगुमांखा जों जे दाबिनो तयै फाइनाय 23 तारिख अक्टोबर चबा खालायनानै गोबां मा बरकनो जोंनो साका बा कमेन्ट लगो बसैका इलिगेल माइग्रेन्ट तयै चबा
muthak jakti derang thangka tangi illegal migrant no tei tabuk soba khlai jagya omtei kwbangma borokno comment bo sungka ke tabuk kokungkha choba khlaina phana kaisa jora nango watini mol jorawo choba khaina phano kwbangma jingjal asayo watirok wakhai lukorok phainani thangphai khainani kostongo a jora tai chini hukbar hini tongo khetoroko thangai mairok bornan nango hugroko mairana nango ka omorok no bo wansugoi jeng choba ma nokhoro jeng site kaisa wansugma bai ungya jota phasing nahari no jeng kongma sawo choba ma khlayo 23 tarik October civil society ni bkhaktai jeng je bon nungmani kogumangkha omo राजनैतिक बदलतै खाये जों जुदि आन्दोलन खाया काय गोबांमा बरक साव राजनैतिक बदलबाय सबाय खायते कोन मुंसांलिया ताय कायसा कक बुमांखा राजनैतिक नि फातारबो गोबांमा चिनि दफा हाना हामजांनाय चिनि लुकुरक दंगो बरकनोबो जों खबनान नांगौ बरकबो तिप्रासा बरकबो हाना हामजांनाय बरकनोबो तै दुलानि नांगौ बरकबो चबा नखाना मुसुम जागौ aboni bagay no जों civil society no teybo जों uram choba ma nokhor thanai 7 tarik July 2025 Agartala o जों illegal migrant no teyei kaisa kotor ma rally khlaika Bangladeshi push back Bangladeshi go back hine ani saima ma mote omono kotor ma Agartala shohor poila Bangladeshi go back, Bangladeshi push back hine rally kotor ma khlai mani civil society ni bakhaktai 23 tarik October je manthairono tei जों choba nokhon nani thangtongo omorok ni bisingo tongo puile ek number no illegal migrant rongno naitugu tikhlainani jara Bangladesh ni phainai chini hawo segi tong phainai chini manthaino segi tong phainai borokno naituk tikhlainani गोबांमा बरकनि क्वेश्चन जे 2024 ने 31 डिसेम्बर जरा से केंद्र सरकार साखलाई रिखा बांग्लादेश नि जे बरक फाइनाय बरक चिना हावा तंगमाननाय नागरिक तंगमाननाय हनाय अब नोटिफिकेशन आनि मकलो बकलाइखा चिनि हास्तेनि जत्त रोंकरों ताय लुकुरंनि मकलो बकलाइखा ककंखा मसे तिनि CN কার্যকরী মানে ইয়াগুলো তিনি সে খরক বসে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা ত্রিপুরা হাপাইনায় বা 12 বছর হাপাইনায় খরক বসেগলে অনলাইন তে এপ্লাই খালাইকা বিধানসভা কোয়েশন নিজাখা आं নিজে কোয়েশন দিখা তাই চিনি কংগ্রেসনি অজামা সুদীপ্রায় বর্মন ব কোয়েশন দিখা চিনি জয়েন্টলি কোয়েশন রিমানি ইয়াগুলো ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার ब्रह्मगनां मानिक साहा जी बसाका ताबसक जरा छे त्रिपुराव लगुंगमानि परेव खरक चापानो एप्लाई खाया कोहने काय ताबुक जे त्रिपुराव 2024 ने 31 डिसेम्बर पर्यंत जे मनो जे फलक जांग माने 2014 ने 31 डिसेम्बर ने होते 2024 नि ताई 10 बছর जे फलक जांग माने जागुलोब मो ताबुक ऑफ फेसबुक लाइव खाई तम जरा खरक चापानो केबो सिटीजनशिप माननानि बागै ऑनलाइन टिखाय सेनि रायदातै एप्लाई खायनाय करिखौ दाबो ककंखा चिनि हास्तेनि सरकार स्पेशली होम डिपार्टमेंट जे तै तंनाय केंद्रनि निर्देशना रिमानि यागुलोब तालसानि जरा खाय रिमानि यागुलोब एवं तालसानि परेब ताबसक जरा तांगै याप्रि कराक्रम जाग्या गोबांमा बरक नि प्रश्न बुनि हाव दिल्ली व गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली व आसाम गराक याप्रि रमजागै तंगु त्रिपुरा खायताङै याप्रि रमजाग्या नरक बेबासा आनबो असंमुं के कगंखा ताकुरक बुकुरक चिनि जे नाहारमु इलीगल माइग्रेंट नतयै चिनि जे सभा अचबा जों मोथागिरियाखौ
tabu kokungkha oje illegal migrant rokta chini hawa hap tongphai mani obo tabu borok na illegal karon borok oro khogoi tongphai mani CA raidatei judi borok apply khainani thangka angkai porthomono norok a CA ni je form fill up khainani norok online tikai apply khainai di from no kaisa one by one norok nai thani kaisa jaga option tongo a jaga Bangladesh ni kuno documents bo sapin ma khainai aro voter talika o aini kuno voter ID card tongkhakai passport tongkha angkai othoba aro current bill limane tongkai othoba bin khetoni kaulo tongkhakai aro bo submit ma khlayo aboni bagai gobangma chini Tripura hawo Bangladesh ni bororok habui tongphaimani bor apply khairagya apply khaimani logologeno borok jottono borok apply khaimani logologeno borok jottono Bangladeshi hisabe sikar khaima namani klayo hekeino borok Bangladeshi sikar khaimani logologeno borno detention camp matlangnai government karon illegal migrant hene ko simani yagulo borok ungkobo kuno phataro tongui maya government borok no logologeno detention camp matlango kai aboni bagino je tabuk Tripura hawa kobangma lak lak je Bangladesh ni borok hujagui tongphainai oro je fake document submit khlaye je voter ID card ration card tarpore khainini Aadhaar card omor je tikhai tongmani mor bebak no borok abo illegally babe tikhaika bong abo fake document aboni bagino borok kirui tongo je oro siete citizenship nahanani kintu chini kokungkha bo 2024 ne 31 December phonongthon nang bini kagozpotro verification khaidi bo judi bharatni nagorik manan musungui tongkha jakai bo apply khaitun kintu apply bo khaya aro hujagui tongnai chini manthe bo segui tongnai chini habo segui tongnai omongui maya mo bharat borsho bo mote ain chalung maya kintu kokungkha Tripura rajyo bo bharat borsho ni ain tabuk jakai aboni bagino ang salani nayo je Tripura rajyo je hajar hajar lakh lakh je Bangladeshi borok tabuk illegally je habui tongmani omo datino borokno naitok tikhlaina nungthon othoba je Bangladesh ni borok tabuchin hawot tongo borok raidati khai siani raidati khai citizenship ni bagai borok apply khaina nungthon apply khairongno borno datino romna nungthon o dabino tuino 23 tarik October jeng bonda kokha government no pressure ni bagai government no jeng mokol kaina ni bagai chini o bon jeng kol khaika karon sarkar siring siring khai tongkhakai boni khunjuo klai boron khunjuo habya boni mokolo klaiya aboni bagino 23 tarik chini 10 chini je dabini puilangkha je kendra sarkar je dik nideshona rimani Tripura wo je beni babika borok hapai mani borno naituk tiklaina bagai jeng saka chini ta kaisa second demand ni kakai protekta district go ba jela wo kaisa kai detention camp chalu khalainani tamni bagai ingkai oro okok kisa angnorongno khursai sawana jeng illegal migrant ni choba khalai tongmani mo sudu jeng simi civil society simia chini bubagara kabangma jorawono illegal migrant no tei kok saka illegal migrant no Tripura haste ni rohana ni kok saka tabu TTADC wo Tripura mothabai khajak government choli huitong onek koglam onek salaimani ulowo TTADC government thanai 20 tarik September 2025 sal mariwo kaisa notification jari khlaika o notification jari tui jeng buskangni salo TTADC elakao jara tongnai illegally beani babe jara habui tongphainai borongno naituk tikhlaina bagai jeng notice jari khainai datino সম্ভবত jeng November talni simi o notice rinani yaprik karak romnai phainai 27 tarigo bubagra ni tuifang bai chini kaisa TTADC ni elakani je committee khajaka illegal migrant issue no tui aboni kaisa meeting ni pore wono jeng yapri romnai chini TTADC government
যে বাংলাদেশ ni borok chini edisi elaka bobo jaga habui tong phaikya borokno na nai butal list na tu nai kami o thangai proshashan ni bkhaktai borokno notice rijangnai ka o notice jari khlaijakai komo notice omong khai ko notice jari khlaijaka o notice kobang ma chini protekta junal lono committee tongo a committee rogo jeng notice simamen pore sub junalo hearing mungnai notice simani pore borno seng date sairi nai musik tarigo nini hearing nai hinai gai tabu kokungkha hearing go tamo sungjang nai hinai kobangma borok bo sungu hearing go tongnai je bono seng sajangnai je nini document jotno tubi faibedi তাই 1971 ni 25 মার্চ ni আগে যারা ত্রিপুরাও হাপাইনা বিশেষ করে চিনি এডিসি এলাকাও যারা হাপাইনাই বরংনা ডকুমেন্টস ন মাতনি নাই ও ডকুমেন্টস ন जों আবো আমজগুই নাইজাংনাই আবো চিনি হিয়ারিং ni বিসিংতে যে বরংনি 71 না গেনি বিনি বুফানে বুচুনি কোন ডকুমেন্ট ফনগই মায়া বিনি ফাইল আলাদা খাইজাংনাই এবং যারা ফনুক মাননাই বিনি ফাইল আলাদা খালাইজাংনাই এনকে আবুনি বাগিন যে जों ও যে আইডেন্টিফাই উমানি পরে খাইনা जों আবনো ডিএম ni থানে রজানা এসপি থানে নাই চিনি এডিসি এলাকাও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট হাবই তং ফাইমানি ম जों फाउन खाइमाका बर्न नाइतुगुइ मानखाय नि रजाना एके बर्न नाइतुगुइ मान परे का जों याक रिरमना बागै जों को खाइजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने टिटि एडिसि गभर्नमेन्ट बुखाते जों साजाय आबोनि बागैनो ओ जे इलिगेल माइग्रेन्ट न तनिना बागैनो डिटेनसन केम नांगौ जेता आसामो 9 जना एप्लाइ खाइमानि बिसिंगो 3 जना सिटिजेनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना যারা এপ্লাই খেনে বরং মায়া বরক তাবুক ডিটেনশন ক্যাম্প তঙ্গ আবা আসামনি চিফ মিনিস্টার বো সাকা অকংনা আগিবো আং সাকা এনকা আবনি বাগিনো जों যিনি সেকেন্ড দাবিং খা যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট প্রত্যেকটা জেলা ও কাইসাকা ডিটেনশন ক্যাম্প খালাইনানি 3 নম্বর চিনি দাবিং কাকাই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খালাইনানি তাবুক আর ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খালাইজাকা তামনি বাগে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ননা কিন্তু जों আর নুখা যে অর শুধু ত্রিপুরান পুলিশ ন সিমসে অর তুই ইনক নিন স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইজাবো চিনি কক উনখা বিএসএফ ইনকা কাই আবুনি বাগৈন আং সানানি নাयो যে ও আসাম রাইফেল বিএসএফ নব স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অন্তর্ভুক্ত খাইনান বরনব দাওই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইতান অব বাই ফান কারাক নাই কারণ ত্রিপুরানি পুলিশ তার তাবুক যারা তংনাই বড় অনেকে ন বাংলাদেশ নি ফাই অর খগই ফেক ডকুমেন্ট টিখলাই চাকরি না হানাইব তঙ্গুই মানো কাই আবুনি বাগৈন जों নাयो যে কাহাম কাই নাইতুগুই টিখলাই না কাই বিএসএফ তাই আসাম রাইফেল জওয়ান নাংনাই অফিসার নাংনাই ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অবনো চিনি দাবি তঙ্গ ও দাবিনো তুই ন जों বসকাংনি 23 তারিখও চিনি বন কবখা তাই কাইসাংখা बेनि विदेशी अनुप्रवेश ताबुक जे हाबतंमानि अमनो मोथांनानि बागै जों इनार लाइन पारमिट नि दाबि खालायका अ इनार लाइन पारमिट उंखा 1993 सन्न एटिटेब ललितदेव बर्मा ग्रुप बाय स्टेट गभर्नमेंट नि जे चुक्तिंखा आरो इनार लाइन पारमिट नि कक सैजाक दङ स्राय खालायो राज्य सरकार केन्द्र सरकारना आबुनि प्रस्ताव रहकाय नै त्रिपुरानि विधानसभा आं क्वेश्चन नि माने अब दिसे लावंखा सोंनानि कोनो सुजुग मालिया आइपानो जों आबनो ओ जे चुक्ति अनुसारे जों दाबि तिसाका केन्द्र सरकारनो बां चिठि सिख्या होम मिनिस्टारनो चिठि सिख्या जे त्रिपुरा इनलाइन पारमिट चालु खाइनानि उनथु हिनै एकाय चिनि दाबिओ ओ इनलाइन पारमिट त्रिपुराओ बांग्लादेशनि बरक हापाइमानो मोथागनानि बागै चालु खाइनानि बागै जों दाबि तिसाका इनलाइन पारमिट चालु खाइके तामो चिनि लापुंनाय अब शुद्ध त्रिपुरासानि नंगानो आबनि कगया हामारि फाइन आबनि कगया गभर्नमेन्ट टैक्स ब माननाय जे कोनो बरक फाइका हिंकाय बो जागा फाइनाय बो जागा तंनाय आबो कायसा बो रेजिस्टार मा खाइनाय एवं जे जागा तंग बो कत दिन तंनाय आबो रेजिस्टार खामा खाइनाय नखर थांगाकाय बतावाइसा ओकनो सावैमा थांनाय अफिसर बो जानगैमा थांनाय जे लामातै फायो आ लामातै थांगाकाय बो जानगैमा थांनाय ता एंकाय अब दिल्ली न कायसा त्रिपुरा बसे बरक हाबका बसे नखरका आबनि कायसा हिसाब उंगै दङ एंकाय आबनि बागैनो त्रिपुराओ इनलाइन पारमिट किसुदिन आगे आं मणिपुराव बुबागारा बाय थांका
थांमोननि जागोलो जों तो इलेक्टेड मेंबर एमएलए नि बागै सिनि इनार लाइन पारमिट नांगिया किंतु जरा गवर्नमेंट ने कोनो सर्विस खाया बा इलेक्टेड मेंबर या बनके इलेक्ट बरक इनका काय इनार लाइन पारमिट नांगो गे बर पारमिट नानो थाखाय 20 टाका रां जमा मारियो जमा रिखाका अब गवर्नमेंट नि रेवेन्यू ओ थांपायो एवं बो जागा तंगैनाय साल बोसोर तंगैनाय बो तामनि बागै फाइका अब रेकर्ड तंग थांगो गे आबोनि बागै न सिनि डिमान्ड हिंगा काय जे त्रिपुराओ इनार लाइन पारमिट दाति दाति चालु खायनानि बागै ओ दाबिओ जों नारक जाखा दा कायसा कखंखाय जे नरक जतन साइमानो जे त्रिपुरा मथाबाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि त्रिपाक्षिक कायसा चुक्ति माने आरो लैंड राइट्स नि कक साजाक दङ पलिटिकल राइट्स नि कक साजाक दङ चिनि कल्चरल डेभलपमेंट नि कक साजाक दङ चिनि लैंग्वेज डेभलपमेंट नि कक साजाक गोबां मा साइट दं गाय ताबुक जों कखंखा अचुक्ति खायमाने तिनिफ्राय 18 मास जों काय थांगा जों अनेक बार केंद्र सरकारनो थाङै जानखा लास्ट जों होम मिनिस्टार मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खायनाय नाय दङ अमते खायनाय हरबा जों चीफ मिनिस्टार बाय मालायका अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायका तिनिया खाना हेनि दङ कि आबोनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेसारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मानथायनो जों गसिना हाका अमनरनो रिनाय हनै का जों ताबु सानो जेनि मानथायनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाक्षी एकता मुंखा बेंग कमायदा थांगा पगुइदा थांगा न अनेक बरक संगु जोंबो काफ्रायनो दंगो बुबागारा चिरा खगन दंगो मुक्ति किखलाय साइनो दंगो सबार नखरि दंबले नुंनाबले नर हंगा काय ताबुक जारा चुक्ति खायनाय त्रिपुरा मथाबाय जारा चुक्ति खायनाय बरक सिरना नायाबले का आबुनि बागैतो जों आंदोलन खायतों आबुनि बागैतो जों तिनि 23 तारिखो सिविल सोसाइटी नि बखाक्तैबो जों तिनि बन कल खायकाबले आंदोलन नखर काबले का काय बाक्सा बाक्सा बर हनो बिको नंनि त्रिपाक्षी एकत चुक्ति माने बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज र गोबां मा बरक गोबां मा दरने नंगो खायो बुबागारने हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मानथायनो मानतै दे जों नाया उंटंबा जों सानै दंगो चिरो खगन दंगो बुबागारन लगी जों जत त्रिपुरा सारनो चिरो खग दंले किसु बरकनि बादे के जोंले बर चिनि मानथायनो तारिदि ताबु कार्यकरि ताखायदि हिन दंखाबा जोंबो नाय दंले रिदि चिन अधिकार न रिसरियां काय जों खाय ताम खायना आबुनि बागै त तिनि सबा आबुनि बागै त जों तिनि लामा नखरनो नां दंगो गा आनि कखंखा जों वानसुगुइ कक सानानै नांगौ मादा माने 18 मास जों चेष्टा खायतंगो गवर्नमेंट नि नंको बाय जों अनेक अफिसार बाय जों मालायका होम मिनिस्टार मालायका चीफ मिनिस्टार मालायका चिनि त्रिपुरा सारंनि हामकारायनि बागै मानथायनि बागै चिनि सुक्तिनो कार्यकरि खालायदि हनै तिनि खालाया तिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 मास नि रिउइ इलिगेल माइग्रेंट ना तिनि खालायसे कार्यकरि खायजाया सब चिरा खक्काबा बो पार्टी चिरा खक्का बुबागारनो कारै त्रिपुरा मथा कारै सिविल सोसाइटी कारै सब चिरा खक्का केबो तो चिरा खगया बुबागारन चिरा खक्का नाबले गोबां मा त्रिपुरा राजनीतिक दल दंगो केबो खरांथि साका केबो खरांथि सानाय करै तांगे तिसाया कारण जातीय राजनीतिक दल तंनाय जे नेतार बर खरांथि सायमेया तिसानाने बंग अधिकार करै बंगनि फान करै बर त्रिपुरा सारनि कक साराग्या त्रिपुरा सारनि मानथायनि ककनो साराग्या बरक निजिनि मेनिफेस्टोबो जे कग्रिमानि आबोनि इमप्लिमेंट खायदि हनै पर्यन्त बरक साराग्या जुदि बरक सारा काका 125 अमेंडमेंट बिल पास खालायै त्रिपुराओ तिति एडिसि बरक क्षमतारि मा खामो माया बराबो कक साराग्या तिनि बरक 125 अमेंडमेंट बिल पास खायै एडिसिन जागो क्षमतारि जे कक सामानि तिनि 7 बছর लाई थांखा तिनि 8 बছর कायतम तांगे तिनि चोक तीन टाइम कैसा कक साराग्या जों बिसि इलेक्शन खालायनायनि बागै 2016 नि परे बिसि इलेक्शन नंया हाई कोर्ट केस खायका हाई कोर्ट अर्डर रिखा सुप्रीम कोर्ट लास्ट बुबागारा थांका सुप्रीम कोर्ट जों केस मा खायका बिसि इलेक्शन नि बागै एकटा इलेक्टेड बॉडी त्रिपुरा राज्यवा एडिसि एलाकाओ करै जों सानका खायदि निनि जनरल एलाकाओ पंचायत निर्वाचन नंगौ म्युनिसिपालिटी काउंसिल इलेक्शन नंगौ
বিধানসভা ni vacancy to election nungo কিন্তু তিনি তৃতীয় এডিসিও কাই নিনি বিসি ইলেকশন নুঙ্গিয়া দুইটা ভ্যাকেন্সি কাউন্সিল ni আরো ইলেকশন নুঙ্গিয়া খালাই জায়গা কোন ইলেক্টেড বডি করে তাঙ্গই খালাই জায়গা অকক সিংনা নাঙ্গো অকক সিং সানানি নাঙ্গো তাঙ্গই খাইরাই গা বরক তামনি বাগै তিপ্রাসানি হামক্রাই যদি নों নাই টংখাকাই তিপ্রাসানা যদি হামজাগै টংখাंगियाकाय যে বিসি ইলেকশন খালাইদি হিनै 125 amendment bill pass খালাयै ইনকো তিপ্রাসানিয়াও ক্ষমতারিনি সারিগিয়া गोबांमा बरक सावो बुबाग्रान तेनतायो तिनी नुखाना नर बरकनि चेहारा न बरक साराग्ला कोन दिनो सारगिया बरक तिप्रासानो तुयै तमसा सिकिरे उंगै तिप्रासारंनो तामसाना ननमति दाबि रिवाने खतंग रिवाने उ आगि सिपेमनि हाय नंनो पुन रिवाने वाग रिवाने अमो सिमि साइ तिप्रासानो बान्देवै तिप्रासारंनो थकायै तिप्रासाना हासेकनानि तिप्रासाना अधिकारनो छेकनानि अबो सिमसे बरक चाइतो गइतंगो तिप्रासारंनो तुयै थोंगै बरनो तमसा सिकारि स्लामै आबो खायै चिन तिप्रा हानो तिनि थै थपसा खिख्लायै चबा ख्लायावै हानो सेगै नाखा चिनि मानथेनो सेगै नाखा चिनि पलिटिकल राइट्स चिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स बेबाक न सेगै नाबैचा वानसुगैना दि ताखौ बुखुरो जों बजागाव तंताबो गाय अता कायसा चिनि गंखा दाबिंखा जे 6 नम्बर चिनि दाबिंखा क बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खायनानि आबनो घोषणा खायदि हने तांगै अ दाबि तिनि सिमिया मतिसिन संविधाननि अधिकार तांगै सिंनो रिजागिया तिनि मिजु भाषा जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय तिनि जुदि खासिया जयन्तेर सैमा नंगाय तिन नागारक जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय चिनि भाषा काय तांगै सैमाया अनेक बरक सावो आबो भारतनि अंको या स्क्रिप्ट या हने भारतनि स्क्रिप्ट यांका तिनि लाडागो बाइके रोमान स्क्रिप्ट बाय लाडागनि भाषानो सैनान बागै राष्ट्रपति नोटिस जारी खालायका एट शिड्यूल न बादिग्रादे एट शिड्यूल अरंगाना किन्तु त्रिपुरा गभर्नमेंट तो अरनि क बरनो सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैतु हने नोटिस जारी खायदि मामले त्रिपुरा गभर्नमेंट तांगै खाया अमो सीपीएम जे रकम कांग्रेस जे रकम भाबुकनि जे सरकार तंगै बरबो सेम चिनि तिप्रासानि कोनो मानथाय बर रिजनानि मुसुमिया चिनि संविधान अधिकार बर नुचान बर खाखला यगजागो बर खाखला ब्र यगजागो चिनि बर रक लेखा गोरोंथन अब बरक नाया 1800 बरक सावो सबका विकास हिनै बर सबका विकास सिंगाकाय तांगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट तिनि तांगै तिप्रासारन क बरक सैनानि क्षेत्र न नोटिफिकेशन जारी खाय साखलायमैया आबोनि बागैनो आं सानाय जे रोमान स्क्रिप्ट न स्टेट गभर्नमेंट दातिनो नोटिफिकेशन खालायै चिनि क बरकनो सैनानि बागै चिनि अधिकार न रिना नोंथन आबोनो तुयै चिनि चबा अबसम खालाय दं एबं खालायै थानाय ताय कायसा कखंखा चिनि तिप्रासारंनि एसटी सार्टिफिकेट नावै गोबां मा बरक ताबुक चाकरि खालाय दं कयेकटा जेता आन्थानि तथ्य मामलातै आं चिठिबो सैका आबोन प्रतिबादबो खालायका किन्तु 300 पॉइंट कोनो एक्शन नाहार जायगा एसटी फेक एसटी सर्टिफिकेट बाय प्रमोशन मानि तंगो फरेस्ट डिपार्टमेंट खरकसा प्रमोशन मानमानि आबोनि बिरुद्धे सिटी सिका 300 पॉइंट कोनो एक्शन नाहार जायगा ताम सानाय दाखुरो किछु एक्शन खालाय जायगा जत किछु न जों कासो जागै दं जत किछु न जों सेफले जागै दंगो चिनि मानथायनो बुसेगै जाय दंफानो खरांथि सापानो आबनो कोनो कार्यकरी खालायमैया कारण जों तिनि मेजरिटी दं माइनरिटी थांका चिनि थानि तिनि पॉलिटिकल पावर करे एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा आबोनि बागै चिनि कगनो केबो खानानानै नाया गा आबोनि बागैनो जों सभा शुधु जों इनकलाब जिन्दाबाद बा लामाव सिमिया तिनि जों हरतालमा फायजा गोबांमा बरक साव 24 घंटा ताम खायनानि 100 घंटा रेडी जेम दाबि माया सारिदि ताखौ सभा आमतिखाय उन्या जों मानसुंना नांनाय तेरेक तेरेखाय चिनि सभानि हमसां जों सोंग्रि न दंगो जों बोथारिया
jora jora wo chini jingjar chini borok ni jingjar no naharibo sing sobawo kisasa lena wi matong tamne kai chini lokorok bo to bigra mangse hugo thana nango kheto mai bona nango watei pamtei aborno wansugino jeng uram kisabo thagei matong ke aboni bagino jeng sobawo chini dobahni tiprasani manthani sobawo jeng kuno dino lena yako jeng zatino homsang no tuye singri toniko abo kisa uram kisa salai thanglayo kintu homsang le singri no tongko aboni bagino फाइने 23 तारिख अक्टोबर चिनी 24 घंटा निजे बनो सारा तिरप्रावो जब तननो आं कबगनाय जे फाइदी जे चिनी अबन्नो जों जत्तनो राजनैतिक न जों पगलायै जों राजनैतिक बैनो थकक जागै जों जत्तनो कमर थांका जों राजनैतिक बेनार फायावै जों सिभिल सोसाइटिनि माध्यमे कथालायै थानसा उंलायै चिनी मानथैनि बागै जों नखलायानो एबं बसकांनि सालो तेबो जों कतमा सबाव जों नखनाय गायचिनि जे 7 नम्बर दाबी जे एसटी एससी रंनि जे फेक जे चाकरी नाहारि तंमानि डकुमेन्ट्स बाय अबनो तारतारि बातिल खायना नंथन अ दाबीबो जों नारखा ताय कायसा कखंखा जों अलो गोबां मा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरक बाय जों कक सालायका गोबां मा बरक जों मालायका जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बर नि 4 तारिखो दिल्लीव चिनि सिलाय बेसबा खलायनाय एनएलएफटी एवं एटीटीएफ बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति मनि आरो लैंड राइट्स नि कक दंगो पॉलिटिकल राइट्स नि कक सुजाक दंगो एके अ चुक्तिबो तिनि इम्प्लिमेंट खायजायगा उंटंखा ओ चिनि त्रिपुरा मथाबे त्रिपाक्षिक जे एकर्ड मनि अमति हेकेन एकर्ड जायगा एके ओ ताखुक संरबो जारा सिलाय याकरै चबाक नि नखरि फायनाय सिलायनि चबानि नखरि फायनाय अ ताखुक संबो चबा नखनान मुसुंगो बरबो इम्प्लिमेंट बुंनि मानथायनो